тавре аз сарчашмаҳои илмӣ бармеояд, Наврӯз таърихи беш аз 6000 сола дорад ва барои ҳифзу гиромӣ доштани анъанаҳои некии ин ҷашни аҷдодӣ шахсиятҳои барҷаставу тавонои миллат талошу заҳматҳои зиёд намуданд. тамошобинони азиз, айни ҳол дар меҳмонии мо ҳузур доранд намояндаи Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдукарим Қурбонзод ва мо эшонро хушомадед мегӯем. хуб, мегуфтед ки анъанаву расму оини наврӯзӣ умуман ҷашни Наврӯз ба сайёҳон бо кадом хусусияташ писанд аст? албатта таъриху фарҳанги бою қадима яке аз омилҳои асосии рушди соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон маҳсуб меёбад ва иди Наврӯз яке аз идҳои қадимаи миллати тоҷик маҳсуб меёбад ки сол то сол он ҳамчун иди миллӣ бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад ва эҳёи суннатҳои миллӣ дар арафаи Наврӯзи байналмилалӣ ки бо ташаббусҳо ва талошҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳё гаштанд, бори дигар қадимӣ будани миллати тоҷикро гувоҳӣ медиҳад ва ин мероси таърихию фарҳангии миллати тоҷик яке аз омилҳои асосии ҷалби ҷаҳонгардонии хориҷӣ дар Тоҷикистон маҳсуб меёбад. чун соҳаи сайёҳӣ ҳамчун самти афзалиятноки рушди иқтисоди миллӣ эълон шудааст, барои ғанӣ гардондани сабади маҳсулоти сайёҳии Тоҷикистон албатта афзалиятҳои сайёҳӣ хусусан иқтидорҳои бои сайёҳӣ ки имрӯз метавонанд ҷаҳонгардонро ҷалб кунанд боис шуда метавонад ва ҷашнгирии идҳои миллӣ махсусан сада, Наврӯз, Меҳргон, Тиргон имрӯзҳо ҳамчун бренди сайёҳӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ тарғибу ташвиқ карда мешаванд ва ҷашнҳои миллии мо ба хатсайрҳои сайёҳӣ дар арафаи ҷашнгирӣ ворид шудаанд ки аз он дӯстдорони сайру сайёҳати Тоҷикистон ба таври васеъ истифода бурда метавонанд. имрӯзҳо мақоми ваколатдори давлатӣ дар калонтарин намоишгоҳҳои сатҳи байналмилалӣ ки дар кишварҳои Олмон, Федератсияи Русия баргузор гардиданд, иқтидорҳои сайёҳии мамлакатро муаррифӣ карда истоданд. дар баробари он ҷашнгирии Наврӯзи байналмилалӣ низ имрӯз ба таври васеъ инъикос шуда истодааст ки хориҷиён дӯстдорони сайру сайёҳат ба ватани аҷдодии Наврӯз яъне ба Тоҷикистон ташриф биёранд. имрӯз мо шоҳид ҳастем ки бо фароҳам овардани шароитҳои мусоиди иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва инфрасохторӣ сол то сол шумораи гардиши сайёҳон ба Тоҷикистон зиёд шуда истодаанд ва сайёҳон пеш аз ҳама аз мо хизматрасонии муносиб, тарғибу ташвиқи бештари таъриху фарҳанг ва омилҳои дигари хизматрасоние ки ба сайёҳон хос аст талаб менамоянд. дар ин замина аз ҷониби кумита ва ширкатҳои сайёҳӣ инчунин мақомотҳои маҳаллӣ шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ки то меҳмонону сайёҳон ҳангоми боздид аз имкониятҳои сайёҳӣ яъне махсусан ҳангоми ҷашнгирии Наврӯзи байналмилалӣ ба таври васеъ аз он истифода намоянд. ҷашни Наврӯз бо хусусиятҳои хоси худ фарқ мекунад. албатта сайёҳонро бештар намон омодасозии хӯрокҳои миллӣ, бозиҳои идонаи наврӯзӣ бештар ҷалб мекунанд ва ин аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ яъне Кумитаи рушди сайёҳӣ тамоми ин маросимҳои наврӯзӣ дар роликҳои сайёҳӣ, дар буклетҳо ва дар дигар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ ба таври васеъ тарғибу ташвиқ карда мешавад. ташаккури зиёд барои иштирок ва андешаронӣ. хуб бинандагони азиз, боз ҳам манзури шумо як суруди дилнишине тақдим мегардад.
were born when we were born, and we were raised how we were raised. We came wired in certain ways so we could face uncertain days. Uncertain days. Uncertain days. And we were born before the time that kids revealed their hearts online. Made no records of our crime, we just ran free, and that was fine. And that was fine. And that was fine. We are the kids who always swim when we're pushed in. We have our fights, we have our friends when we're pushed in. Have wandered through these lands and let go of each other's hands. Made impossible demands, we drew our lines and took our stands. We took our stand. We took our stand. And I am telling you, it ain't just like the moon, I'll never stray. No, my heart is here to stay. I guess I just came built that way. I'm built that way. I'm built that way. We are the kids who always swim when we're pushed in. We have our fights, we have our friends when we're pushed in. All of the love songs lie. The great musicians died, so let your love light shine, 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 telling you there is no other time, no other time. We are the kids who always swim when we're pushed in. We have our fights, we have our friends when we're pushed in. We are the kids who always swim when we're pushed in. ансамбли ганҷина дар назди филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев маҳз ба хотири рушду ривоҷи сарояндагии халқӣ тавассути тарбия намудани санъаткорони моҳир ва тарғибу ҳифз кардани он дар сатҳи зарурӣ фаъолият мекунад ва мо имрӯз роҳбари ин ансамбл Зайдулло Исматзодаро даъват намудаем ва шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. Наврӯзатон муборак бошад. Мегуфтед ки имрӯзҳо ҳунармандони ин ансамбл ба чӣ корҳо машғул ҳастанд? бештар сурудҳое ки дар васфи модару баҳори гулгулшукуфон мешавад, бисёр заҳматҳо кашида мешавад то бар дили мардум ҷо шавӣ. ва мардуми ансамбл, ҳунармандони ансамбл хеле заҳмат мекашанд ки сурудҳои фолклорӣ иҷод кунанд, ки дар ҳамин фасли баҳор айёми наврӯз хеле сурудҳои тару тозаи пешкаш кунанд ки барои мардум чизи нав бошад, иҷодиёти наву тоза. бо кулвори оҳангу сурудҳои санъаткорони ансамбл ба сафарҳои хизматиам меравед? албатта сафарҳо меравем бо ташаббуси филармонияи давлатии тоҷикистон бо роҳбарии Кароматло Раҳимзода. албатта ба ҳар як ноҳияву шаҳрҳои ҷумҳурии худамон тоҷикистони азиз сафарбар карда мешаванд. мо меравем, консертҳо мегузаронем ва бо сурудҳои фолклорӣ, этнографӣ албатта таби дили мухлисонро шод мегардонем. ҷавонону ҳунармандони асиле ки дар ансамбл кор мекунанд, албатта беҳтарин сурудҳоро мо барои мухлисону ҳаводорони санъат пешкаш менамоем. ташаккури зиёд барои суҳбат. саломат бошед.
бинандагони азиз, ҳоло дар иҷрои ҳунармандони ансамбли Ганҷина як суруди дилнишин пахш карда мешавад ва мо боз рӯбарӯи ҳам хоҳем омад. дар радифи ҳунари сарояндагиву навозандагӣ, хоса иҷрои суруду тарона ва навозишҳои халқӣ, ҳунарҳои мардумӣ миллати сарбаланду кӯҳантабори тоҷик ҳам аз қадимтарин ҷашнҳои мардумони орёянаҷот ба ҳисоб рафтани Наврӯз далолат медиҳад. сокинони минтақаи бохтари вилояти Хатлон ҳам чун мардуми дигар минтақаҳои Тоҷикистон ба санъату ҳунар ва расму оини аҷдодӣ арҷ гузошта ба он таваҷҷӯҳи хоса доранд ва маҳз дар Наврӯз чорабиниҳое баргузор менамоянд ки хотирмонанду рӯҳнавос. биёед бо ҳам рафти баргузории тантанаҳои наврӯзӣ дар минтақаи бохтарро тамошо мекунем. ташаккури зиёд. Воқеан таи чанд рӯз аст ки мо дар минтақаи бохтари вилояти Хатлон барои инъикоси чорабиниҳои фарҳангии фароғатӣ бахшида ба Наврӯзи оламафрӯз баргузор гашта шуда қарор дорем ва бояд гуфт ки имрӯзҳо дар тамоми гӯшаю канори минтақаи бохтар тантанаҳои ҷашнии Наврӯзи байналмилалӣ оғоз гардида бо маром идома доранд ки мо дар чанде аз ин гуна чорабиниҳо иштирок намудем. наврӯз ҷашни баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ,
ایام برابرشوی شب و روز می باشد. آیین و سنت های تاجیکان در ایام نوروز گلگردانی، فالگیری، پختن خوراک های نوروزی بخصوص سومنک، ترانه‌خوانی و غیره می باشد که اکثر آنها تا به امروز میان مردم منطقه باختر رایجند. بهار در تمام گوشه و کنار جهان چون طاووس خوشخرام پر و بال رنگین خیش به نمایش می‌گذارد. در این روز صبح بلورین می‌دمد، نسیم عطرآمیز، زلف سیاهگوش گل بهمن را با نفس گرم خیش شانه می‌زند. لشکر جفاکار سرما با شتاب رخت سفر می‌بندد. غنچه ها با لبان عقیقون می‌خندند، سبزه ها ارغوش می‌روند. یخستان دل کوه و دمن از نشاط آمدن نوروز آب می‌شوند. نوروز می‌آید و زمین و سما به جلوه می‌آیند. ساکنان باختر زمین در این ایام نه تنها جامه‌های کهن از تن به در می‌کنند، بلکه باطن خویش را نیز از همه کینه و خصومت‌های گذشته پاک می‌گردانند. نوروز همه حسن است و خوبی و این عروس عفیف و پاک اندیشه نیک، کردار نیک و گفتار نیک را برای مردم عالم هدیه می‌سازد. نوروز جشن است که جوهر آن را حیات و پاکی، محبت و صداقت، وحدت و نیکی و روشنی تشکیل داده. سنت‌های نوروزی افاده‌گری هماهنگی بین انسان و طبیعت و کیهان محسوب می‌شوند. استقبال گرم این جشن مقدس عمومی ملی که رمز خودآگاهی و خودشناسی، وطندوستی و وطن پرستی، هویت و افتخار ملی مردم شریف دیارمان می باشد، مهر مادر و وطن عزیز را در دل انسانها بیدار می سازد. با این اقدام مردم یکدلانه یکی از کهن‌ترین سنت‌های اجدادی و آیین‌های دولتداری گذشتگانمان را احیا می نمایند. نوروز بناو بهار اکی می بینمه اگل هوار بشش خطور اکی می بینمه نوروز بناو بهار اکی می بینمه اگل هوار بشش خطور اکی می بینمه اگل هوار بشش خطور در فصل بهار اگل هور بشش قطار در فصل بهار دنیا را به یک قرار اکی می بینم. عنعنه در منطقه رایج است که پیش از آماده کردن خوراک آرزو و یا نیت نیک نموده پسان به پختن خوراک می پردازند. خرد و کلان دیه همه جشن می گیرند. طعامای ملی دالده، سومنک، آش پلاو همیار همه شما تیار میکنیم. خرد و کلان شادانه همه جشن میگیریم نوروزه. برای آماده کردن همین خوراک ملی به ما دانگی ها، گندم، لوبیا، نخود، بعد این علف کوهی ایره اسپلاغ میگن. همین رو میاریم، همش تیار میکنیم. خیلی وقت 1 ساعت 2 ساعت میگیره. نه که طعام تاجیکی ملی قدیمی ما حساب میشوه. همین همش این علفای گیاهی ای کوه همه ای برای همین ارگانیسم آدمیزاد فایده نغز میاره. هر سال همین زیبی بهاری ما همین ای برای طعام ملی رو تیار کردن خیلی 3-4 ساعت وقت صرف میشه. آمادگی میگیریم، 2-3 روز تیاری میبینیم، همه کسا تیار میکنیم. همین طریق نوروز از معروفترین و محبوبترین جشنهای مردم باختر زمین و دیگر مردم جمهوری به شمار می رود. نوروز به عقیده باختریان جشن واخوری و مناسبت صمیمی مردم، جشنی که هم زن و هم مرد و هم پیر و جوان گرد می آیند، شادی و خرسندی می کنند، لذت استتیکی می برند، یادآوری از گذشتگان می نمایند و پیوند خود را با طبیعت بیان می کنند. نوروز خصوصیت های درینه‌اش را با پذیرایی روحیه زمان نو سازگار کرده امروز
آن مورد اعتراف جهانیان قرار گرفته است. نسل جوان دوران نو از این پدیده‌های امیدبخش آرزوی و امیدهای زیاد دارند، زیرا زنده و جاودان ماندن عنعنه‌های نیاگان بقای هستی ملت را نشان می‌دهد. خوب طور از رفت شناسایی با عنعنه‌های مردمی و چرابینی‌های فرهنگی و فراغتی بخشیده به نوروز عالم‌افروز معلوم گردید. تنتنه‌های نوروزی در منطقه باختر در سطح بلند دایر گشته به تماشابینان از جمله ساکنان و مهمانان خوش آمدند. دیگر نمایش چرابینی‌ها بخشیده به نوروز عالم‌افروز در منطقه باختر ولایت خرقان ادامه دارند. نوروز و بهار ایام شکوفایی است، بدوری طبیعت و عالم و آدم. ба ҳар куҷое назар афканем ҳама гулпӯшу гулрез аст. мурғакони чаман сари ҳар навниҳоли шукуфта нишаста нағмасароӣ ва аз рафтани фасли дай хушҳолӣ мекунанд. بهار و نوروز با قدم‌های سرشار از زیبایی به دل پیر و جوان خوشحالی را هدیه می‌آورد. برابر با آمدش در دل ایجادکاران را می‌کوبد و الهامشان را دوچند می‌گرداند، از جمله به شاعره شهریه نیز. خوش آمدید به برنامه تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی. خب میگفتید که امسال نوروز دلافروز چه هدیه‌ای را در نگاشته های شما ضم نمود؟ نوروز اصلا یک داستانی زیبایی است که نه اینکه همین سال، هر سال یک چیزی، چون نوروز نو است، هر سال یک چیزی تازه، یک چیزی پر از عشق، پر از صفا برای شاعر می آورد. و بهوده نگفتن که نوروز اصلا عیدی جشن شاعر و دهقان است، چون دهقان می رود دنبال کیست و شاعر می رود دنبال کاغذ و دفتر و شعر. و فکر میکنم که شاعر نیست که در این هر سال نوروز یک شعری نو نگفته باشد. از اون روزی که من پا به ادبیات نهادم، پا به میدان شعر میگویند گلباغ شعر رفتم، قریب 3 شعری نوروزی نوشتم. یعنی که هر سال من یک چیزی نو باید بگویم. هیچ وقت شعری کهنه در نوروز خوانده نمیشه. من کوشش میکنم که حتما شعری من نو باشد، چون نوروز نوی است و گفتن که نو را بیار که نو را حلاوت است دیگر. برای همین این نوروز امسالم من حتما که نو گفتم، خود دو بیتی باشد، خود غزل باشد، کدام نوع شعری نباشد، حتما که باید نو گفت. و من این سال هم کوشش کردم که یک چیزی بگویم که نو باشد. خب میتوانید از اشعار خویش که وصاف نوروز جهانی است و بینندگان ما منظور نمایید؟ بله، من همین شب گفتم که بهار آمد دلم پرپر زند باز، وجودم مثل یک دختر زند باز، بچینم دانه مهر و وفا را، سراپایم چو یک کفتر زند باز. و یا که بهار آمد بده نوروزیم را، نگر از ایش خود افروزیم را، به سنگستان قلبت باز یابم، به مثل کبک گشنه روزیم را. یعنی اینو چیزایی که نو هستن و من نو روی کاغذ آوردم. پیش نوروز من همیشه غزل حافظ میخوانم. ز کوی یار می آید نسیمی باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغی را برافروزی. ز گل گر خورده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن، چو قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی. انا همین غزلی که من مطلعش را گفتم، غزل حافظ شیرازی بزرگ است، با اون معنی میگوید که در روز نوروز باید هرچند یعنی با گفتی به اصطلاح پرابلم داشته باشید، مشکل داشته باشید، حتما که از سر خود، از مغز خود، از هوش یاد خود بیرون آورید و زندگی کنید به خاطر نوروز.
به خاطر زنده شدن طبیعتی که محیطی که شما اونجا زندگی میکنید و همین شعر همیشه برای من تسلی هست، تمنا است. یک شعر مولانای برای همه شاعران وقت ما جوانتر بودیم مثل که گذاشتن و گفتن یک بیتشه و همین شما نظیره نویسید، یعنی تضمین نویسید. آب زنید راه راهین که نگار میرسد، مژده دهید یار را بوی بهار میرسد. و منم نوشته بودم که همونم من برای شما میخوانم. بوی بهار میرسد، بوی بهار میرسد، ناز و کرشمه میکنم مژده یار میرسد. آیت روشنی بهار بوی محبت آورد، پاک زیم که روزگار، پاک زیم که روزگار آینه وار میرسد. صبح سپید میدمد، باد امید میدمد، گل به بهار میرسد، دل به شکار میرسد. عشق مرا رسیده بود چشم ولی بدیدم، سرمه چشم آفتاب باز به کار میرسد. آه ز نوبهار عمر دسته گلی نچیدم، تا به کی از چمن مرا دسته خار میرسد. سوره پیر بلخ من باز به یاد تلخ من، همچو سرود عشق پاک از دل زار میرسد. بوی بهار میرسد، بوی بهار میرسد، مژده دهید یار را نی به نوا، دل به خدا کار به کار میرسد. و باید بگویم که همین غزل من گفته بودم و چند بسیار زیاد شاعران ما و من برنده شده بودم در همین غزلی بوی بهار میرسد. یعنی در آزمون من جای اول گرفته بودم و هیچ از یادم نمی رود که مثلا با همین غزلی مولانای بزرگ من توانستم که اولین برنده غزلی نوروزی باشم. بهترین البته با شنیدن این شعر نیز ما نیز بوی بهار را احساس کردیم چون بسیار هم فارم بود، بسیار هم گوشنواز بود. تشکر. سلامت باشید. نوروزتان مبارک تشکر. باشد. نوروز تمام همین تلویزیون سیاحی مبارک باشد و روزگار شما نوروزانه باشد. سلامت در شما هم همچنین. خوش آمدید باری دیگر. زیاد میخواستم در ادامه صحبت با شاعره شهریه از کارگردان خواهش نمایم یک سرود دلنواز بهر ما پخش کرده باشد. Yaqnoq
наврӯз орзуву омоли наҷиб ва ормону умедҳои башар аст. некиву накӯкорӣ, покизагиву озодагӣ, тарабу шодӣ, осудагиву ободиро талқин мекунад. ин ҷашни ҷаҳонӣ пайвандгари дӯстиву рафоқат, нерӯбахши сулҳу оштӣ буда, занги кинаву озурдагиҳоро зудуда мегардонад. роҷеъ ба анъанаҳои неки наврӯзӣ инҷо андешаҳои зиёд манзур гардиданд ва ҳоло ҳамкорони мо дар вилояти суғд омода ҳастанд бо мо дар тамос бошанд. бале абдураҳмон, мебинем ки дар суғд наврӯзи байналмилалӣ чӣ гуна таҷлил шуда истодааст ва шояд суҳбатҳои ҷолиб ҳам доир ба баҳору наврӯз анҷом диҳанд. ҷашни наврӯз бешак яке аз маросимҳои писандидаи тоҷикон аст ки бо сифатҳои башардӯстона аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун дастоварди камназири фарҳанги умумии инсонӣ пазируфта шудааст ва бо хусусиятҳои вижаи худ ки некиву накӯкорӣ, хуррамиву хушҳолӣ, шодмониву нишод ва саодати пирӯзиро талқин мекунад, машҳури олам гардидааст. наврӯзро дар шаҳри хуҷанд ҳар сол бо шукӯҳу таровати махсус ҷашн мегиранд. дар наврӯз занҳо хеле сертараддуд мешаванду як ҳафта пеш омодагӣ мебинанд. анъана ва урфу одатҳои наврӯзӣ дар ин шаҳри қадима аз дигар минтақаҳо тафовут доранд. намоиши таомҳои гуногун, дастурхонороӣ, бозиҳои миллӣ ва хушгӯиву хушбӯиву ҳунарҳои мардумии хоси наврӯз аст. дар рӯи суфраи наврӯзӣ нонҳои хушмаззаву гуногунро дидан мумкин аст ки яке аз навъи нонҳои миллӣ ин чалпак мебошад ва мардуми хуҷанд онро дар бисёр маъракаву маросим мепазанд. имрӯзҳо мо дар арафаи баҳори хуррам ҳастем. омади баҳорро мо хеле пазмон ҳастем ва дар ин арафа, дар омади баҳор мо бо тайёрии хуб аз оғози тоза кардани ҳавлии хона, асбобҳои рӯзғор ва кӯрпаи болишт мешавем. хонаҳои тоза мекунем ва ба омодагии хӯрокҳои наврӯзӣ сар мекунем. дар ин вақт мо аввало чалпак мекунем. хамири чалпакро аз шир, хамиртуршу қаймоқ, намаку шакару орд омода мекунанд. 2-2.5 соат онро нигоҳ дошта, баъди расидани хамир аз он зуволачаҳо мегиранд. сипас тунук карда дар равған аз ҳар ду тараф бирён мекунанд. баъди оне ки мо чалпакро омода мекунем, анаха давра шакл карда бо равғани на он қадар дох кади мо мепазем. инро мо тез бо химча мепазем. агар кафгирки пазем дастамо месӯзаде. барои ҳамин химча кади камка химчи дарозтарро мегирем то ки дастамо насӯзад. ҳам осонтар аст, қулай аст барои пухта. химча як хусусият дорад ки мо ин адарахти мевадор мегирем. ана мевадор мегирем, чалпакро мепазем. ана вақте ки чалпакро мепазем, ани кӯдакро пазем. агар албатта бо ният дигар занҳое ки кӯдакдор нестиянд, занҳои калон ваҳо бо ният мегиранд ки то ки келин ман ҳам кӯдакдор шавад гуфта. чалпакро маъмулан дар иди наврӯзу маросимҳои миллӣ мепазанд ва он ниҳоят таъми ширин дорад. тавре мебинед инҷо тантанаи наврӯзӣ идома дорад ва сокинони ноҳияи Деваштич хурсанд аз он ҳастанд ки дар чунин замони тинҷу осоишта зиндагӣ доранд ва айни ҳол дида истодед воқеан файзу нусрати наврӯзӣ дар ин минтақа танинандоз аст. наврӯз дар ноҳияи Деваштич бо барпо намудани базми арӯсон бо номи теппача оғоз мегардад. базми арӯсон дар ҷамоати ғазантараки ин ноҳия як маросими анъанавии наврӯзӣ аст ки таърихи беш аз 100 сола дорад. баҳор ки бо тамоми шукӯҳу шаҳомат ва файзу нусраташ ба диёри зебоманзарамон қадам ниҳод, бо худ шодиву фараҳ оварда ба дилҳои мардум умеди зиндагиро бедор намуд. келин омад сой кади аспи сафеди бой кади ёр ёре аспи сафеди бой кади ёр ёре аспи сафеди бой кади
تخته 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 شوده یار یار تخته شوده آن حضرت دخترش بختش تیده یار یار بختش تیده یار یار بختش تیده تگی چیولیق نانوشینی کلین اویم کاسی چینی یار یار کاسی چینی رای حولی درختی سب کلین اویمی حولی زب یار یار ی حولی زب یار یار ی حولی زب رای حولی یک بند بده کلین اویم نوری دیده یار یار نوری دیده یار یار نوری دیده یار یار نوری دیده наврӯзони ноҳияи деваштич ки аз наврӯзи гузашта то наврӯзи нав оила барпо намуданд дар ҷашни наврӯз дар маросими базми арӯсон либосҳои зебои арӯсӣ ба бар намуда ба иҷҷой ҳозир мешаванд ва шодиву хурсандӣ менамоянд. ин анъанаи зебо шукӯҳи хоса дорад ва ҳар сол дар ин мавзеъ дар манзараи зебои табиат баргузор карда мешавад. наврӯз ҷаҳонӣ шуд муборак бодо иди ҳамагонӣ шуд муборак бодо ин олами пир бо ҳама аҷзояш саршори ҷавонӣ шуд муборак бодо. Yalla, yalla, آرام جانم یلا 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 وای سر روانم یلا 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 آرام جانم یلا 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 وای سر روانم یلا امشب شبی چهارشنبه و رومی علت مجنون برآمد است خریدارش شوم یلا یلا آرام جانم یلا 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 سر روانم یلا امشب شبی چهارشنبه و رومی علت مجنون برآمد است خریدارش شوم یلا یلا آرام جانم یلا 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 وای سر روانم یلا من علسا گرفتم ماشینچ ببرم ماشینچ چخیل دوزم روید فرهاد شیرین شوم یلا یلا آرام جانم یلا 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 سر روانم یلا من علسا گرفتم ماشینچ ببرم ماشینچ چخیل دوزم روید فرهاد شیرین شوم یلا یلا آرام جانم یلا 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 وای سر روانم یلا مروارید ددک جا می روید طفلی داشکم بیارید من طفلی پوشیده دانشگاه بروم دانشگاه گل و گذار نخوام بگی خارزار یلا یلا آرام جانم یلا 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 وای سر
ندام باشد بای باشد صندوقی تلاش باشد هر بار ددا جان گویم از سرم دلا جاشد یلالا یلا آرم جانم یلا یلالا یلا سر می روانم یلا ندام باشد بای باشد صندوقی تلاش باشد هر بار ددا جان گویم از سرم دلا جاشد یلالا یلا آرم جانم یلا یلالا یلا سر روانم یلا یلالا یلا آرم جانم یلا یلالا یلا سر روانم یلا با مقصد معرفی امکانیت‌های بیشتری سیاحی و ترغیب منظره‌های شهر و دهات مملکت، مؤسسه دولتی تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی همراه با کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزمون عکس بهترین سرزمین من را در موضوع زمستان تاجیکستان به راه مانده بود. شهروندان از شهر و دهات مختلف مملکت به عنوان آزمون مذکور رسم‌های گرفته‌شان را روان نمودند. بهترین های آنها با واسطه افیر تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی نمایش داده شدند و از روی بهای داوران نظرسنجی مخلصان و تماشا از شبکه‌های اجتماعی غالبان معین کرده شدند. عین زمان نمایندگان هیئت داوران عکاسان معروفی که چندین مرتبه نمایش‌های عکس‌هایشان در داخل و خارج از مملکت به نمایش گذاشته شدند، شهرت یاروف و امیر ایسایوف مهمان برنامه ایدانه مایند. شما را به نوروز فرخنده پی تبریک و مبارک باد میگویم. لطفاً میگفتید که در وقتی از نظر گذرانی عکس های شهروندان به چی خلاصه آمدید؟ همه فصل سال ما بسیار برای عکس گرفتن برای زیباگونی شدن خیلی مفید است. برای همین هم خوشبختانه زیاده از 200 نفر که در آزمون اشتراک کردن ما بهتریناش به نظر گرفته من همین نامگذاری کردیم. باید گفت که عکس گرفتن چونه که از دوره‌های گذشته مثلا عبدالرحمن مشفقی میگن که به هم کشه مصور صورتی لیلی و مجنون را در آن صورت ده هجران و رهان مجنون محزون را مثلا عکس گرفتن این هم یک علم است، یک نمودی صنعتی است که بسیار در تمام کشورها معمول است. آزمون‌های بسیار می شود که خوشبختانه مردم ما هم ذوقش خیلی بالا شده است. من حاضر واسطه‌های حاضرا با تلفن‌های موبایلی میگیرم با دیگر چیزها عکس برداری میکنن که یعنی که ذوق بلندی مردم ما نشون میدهد که آنها باز بیشتر به همین زیبایی منظره دیگر چیزها رو با عکس گرفته به نمایش گذاشته. درباره اگر صنعت عکس برداری سخن رود، عکس برداری این تاریخ طولانی دارد. اول پیش از عکس برداری صنعت تصویری یعنی که پیدا شد. به همگان معلوم است که صنعت تصویری پیش از الفابet پیدا شده است و سالهایی که عصر 20 صنعت عکس برداری و عکس برداری بسیار رونق و نمو کرد، رواج یافت. تمام کتاب‌ها آرایش‌ها با عکس میشن، گازیته‌ها، ژورنال‌ها همه همینه. برای همین ما خیلی خرسند شدیم که مردم ما خیلی ذوقش بلند شده است. من از 200 نفری که زیادتر مثلا کردم بهترین شما انتخاب کنید. عکس باید که زیبا باشد، بینا باشد، بیننده به حیرت بیارد. من تاثیرات ما همین است، بسیار خیلی جالب بود. من کسی که ما انتخاب کردیم مرحمت. میگفتید که زمانی بهاگذاری به کدام معیارها تکیه کردید؟ اصلا عکس‌ها از روی در فوتوژنیست کامپوزیسیا، از روی کامپوزیسیا مثلا عکسی که باید که گویا باشد، یک طبیعت خوشروی نشان دهد، یک ابیکت عجیب باشد که دقت بیننده جلب کند. بینندگان گرامی، عین حال ما امکان داریم که غالبان آزمون را به استودیو دعوت کنیم. مرحمت.
сипосномаҳо омода намуданд ва барои онҳо равон карда мешавад. ин нафарон Саҳобиддин Устозода аз ноҳияи Варзоб, Хуршед Каримов аз ноҳияи Восе ва Шералӣ Зайниддинов аз ноҳияи Файзобод. дар натиҷаи баҳои доварон ва таваҷҷӯҳи тамошобинон нафарони зерин сазовори ҷойи сеюм гардиданд. ба ғолибони озмун аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ диплом ва аз ҷониби кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда мешавад. инак Абуалӣ Раҷабов аз ноҳияи Темурмалик сазовори ҷойи сеюм. ҳамзамон ба ғолибони озмун аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мукофотҳои пулӣ низ тақдим мегардад. ба ҷойи сеюм сазовор гардид Ҷаҳонгир Юсупов аз шаҳри Душанбе. Фирӯз Каримзода аз шаҳри Душанбе ба ҷойи дуюм сазовор гардиданд. Фаррух Файзуллозода аз шаҳри Душанбе муборак бошад. Дидор Саъдуллоев низ аз шаҳри Душанбе сазовори ҷойи дуюм гардиданд. ва инак ғолиби ҷойи якум Комрон Сафаров аз шаҳри Душанбе муборак бошад. бинандагони азиз, ногуфта намонад ки Комрон Сафаров дар озмуни қаблӣ низ иштирок карданд ва сазовори ҷойи намоён гаштанд. мо ҳамаи ғолибонро табрику муборакбод мегӯем ва дар корҳои минбаъдашон муваффақиятҳо хоҳонем. ба доварон низ изҳори сипос менамоем ки вақти худро ҷудо намуда ба студияи мо омаданд. Наврӯз ба ҳама муборак бошад. ва саёҳати наврӯзии мо идома дорад. сараввал арзи сипос ба роҳбарияти муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҷиҳати имконияти фароҳам додан ба ҳама қишри ҷомеа ва сокинони сарбаланди кишвари азиз ва бисёр озмун дар сатҳи баланд баргузор гардид ва ҷиҳати ҷанбасти озмун низ гумон мекунам ки доварон баҳои заруриро ба иштирокчиён доданд ва беҳтаринҳо муаррифӣ гардиданд. озмун хеле шаффоф буд, бисёртар жюрио маъқулани баҳои хуб доданд ҳакамон. ман бори дуюм аст ки дар ин озмун иштирок мекунам ва хушбахтона барои ман дар ҳар ду озмун соҳиби ҷои сазовор ва ин бор соҳиби ҷои якум гардидам. дар ҳақиқат баргузор намудани чунин озмунҳо бешак бар рушди сайёҳии Тоҷикистон мусоидат мекунад ва мо орзу мекунем ки чунин озмунҳо бештар бошанд. мо ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон тасмим гирифтем ки он мавзеъҳои зебое ки ҳамарӯза дар шаҳрҳои ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан дар шаҳри Душанбе пойтахти азизамон мебинем, аксбардорӣ кунем ва дар саҳифаҳои иҷтимоии худ онро паҳн кунем, то ки ҷаҳониён ва худи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин зебогиҳо бархурдор шаванд ва дар бораи Тоҷикистон як таассуроти хубе дошта бошанд. бори дигар ба ташкилкунандагони ин чорабинии имрӯза изҳори сипос менамоям. ташаккури зиёд.